Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo jednu jako lepu i ukusnu salatu za koju verujem kada je jednom probate morat ćete stalno da je pravite. Za početak je potrebno da oljuštite malo šargarepu. Ja ovdje imam 3 manje pa ću njih oljuštiti. A zatim i iseckati vrhove pa narandati. Kada ste narandali šargarepu možete staviti u činiju u kojoj ćete i da poslužite ovu salatu. Ukoliko još uvijek niste, možete zapratiti kanal klikom na dugme prati. Naseckajte zatim malo svežeg kupusa. Sad je potrebno da iseckate i jedan ljubičasti, odnosno crni luk, kakav imate. Naseckajte na sitne kockice. I stavite ga sa strane u jednu činjenicu, pa ga prelijte sa nekih 3 kašike vinskog sirćeta. Promešajte pa ostavite malo da odstoji da luk upije ovo sirće. Naseckajte nekoliko kiselih krastavčića. Pa dodajte i njih. U secku sameljite jednu kafenu šoljicu oraha. Umjesto oraha možete dodati i prepečeni susam. Nakon što je odstojao nekih 5 do 10 minuta dodajte i crveni luk, pa dodajte i orahe. Ja to volim ovako sve da pripremim i da stavim sa strane, a u međuvremenu ću napraviti i ovaj predivan preliv koji se savršeno uklapa sa ovom salatom. Pravim ga tako što dodajem 3 pune superne kašike kisele pavlake. U kiselu pavlaku ću dodati malo majoneza, a u majonez jednu kašičicu senfa. Posolite po ukusu i dodajte malo belog luka u prahu, pa sve dobro promešajte. Sada je samo potrebno da prelijete salatu ovim predivnim prelivom. I da je promešate kako bi se svi sastojci lepo sjedinili. Ja se nadam da će vam se dopasti, salata je izvrsna i od srca preporučujem da je isprobate. Puno vas pozdravljam i želim vam sve najbolje. Vidimo se neki drugi put. Ćao!